Assalamu alaikum. Very good morning, dear students. Once again, we will try to complete today this, that is English language, which is for first semester. Actually, I have already told you that it is for 3 semesters. You have to study the English language and communication within 3 semesters. 3 semesters में आपको पढ़ना ही पढ़ना है. कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में, किसी को थर्ड में पढ़ना ही पढ़ना है. तो आपको मैंने कल भी कहा है कि हमने ऑलरेडी पोइट्री का सेक्शन मुझे लग रहा है कंप्लीट किया है. यहाँ 2 ही पॉइंट्स थे तो वो हमने कंप्लीट किया. इसी पहले भी आपने पढ़े थे. आप मैंने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. अब यहाँ शॉर्ट स्टोरीज आपके यहाँ 2 हैं. स्टोरी आपको मालूम होती है, स्टोरी में दास्तान होती है, कहानी होती है. तो ये शॉर्ट स्टोरी, इसमें छोटी सी कहानियां हैं, बहुत आसान है, आपने पढ़े भी हैं. तो एक है यहाँ जिसका लिखने वाला है मुल्क राज आजम. तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो आखिर होता है, जो राइटर होता है, वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट लिखता है, माहौल के हिसाब से, है ना. मतलब जो मिसाल के लिए हम कश्मीर के हैं, आज यहाँ ठंड है, हम तो ठंड के बारे में लिखेंगे. हमें ज्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठहर कांगी का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो सीधी सी बात है, तो हम उसके बारे में वो वर्ड हमें यूज करेंगे अगर हम कुछ लिखेंगे, है ना. तो इसी तरह जो यहाँ मुल्क राज आजम होता है, he was one among the great this Indian English writer. Indian English writer का माने क्या है? वो हिंदुस्तान का है, मगर लिखता है किसमें? इंग्लिश में. क्योंकि आज का तो बहुत सारे इंग्लिश में लिखते हैं, मगर उस वक्त ज्यादा लोग नहीं लिखते थे. समझ आ रहा है? ही इज वन अमंग द ग्रेट. तो उसी की हमारा यहाँ जो हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, वो आप खुद पढ़ेंगे. उसकी एक हमें यहाँ लेसन है. द नेम ऑफ द लेसन इज द लास्ट चाइल्ड. आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें टाइटल से ही मालूम होता है ये किसके बारे में है. ये किसके बारे में है? ये एक एनिमल के बारे में है. किसके बारे में? सीधी सी बात है. किसके बारे में? किस चाइल्ड के बारे में? जो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है फिर भी आप कुछ सेंटेंस खुद लिख सकेंगे, है ना, टाइटल देख के. हाँ, अब आपको पता चला ये स्टोरी किसके बारे में है? होया हुए बच्चे के बारे में. तो वो कहाँ खो जाता है? आपने पढ़ा है कहाँ? मेले में. किस मेले में? वहां गांव में एक मेला होता है. हाँ, ये किन के साथ होता था? अपने माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ. तो जो आपको मालूम है, जो बच्चा होता है, जब हम इसको किसी जगह भी लेते हैं तो खासकर मेले में आपको मालूम है कि वहां क्या होते हैं? वहां बहुत सारी चीज होते हैं. वहां स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारे शॉप्स होते हैं. उन शॉप्स पर आपको मालूम है, उन शॉप्स पर क्या होता है? वहां वो टाइल्स होते हैं, वहां वो मिठाइयां होते हैं. और आपको मालूम है कि बच्चों को वो पसंद है ना. तो ये तो सीधी सी बात है, बच्चों को बेचारों को पसंद होते हैं ये चीज और ये डिमांड. मगर आपको मालूम है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को नहीं देते हैं. जैसे मेरे वहां आज बच्चे हैं, है ना, तो वो नहीं देते हैं. वो कहते हैं हमें मिठाई चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या कहें वो, क्या था वो, गुलाब जामुन. हमें गुलाब जामुन चाहिए. और क्या चाहिए? टॉय चाहिए, बैलून चाहिए. आपको चाहिए? छोटी को चाहिए? हमें बैलून चाहिए. तो हाँ, वो इसको मतलब मना करते हैं. मगर आपको मालूम है ज्यादा जो बेचारे माँ होते हैं इनको अफेक्शन होती है ना. यही बात यहाँ भी होती है. जो बेचारी माँ होती है मगर उसके पास पैसे नहीं होते हैं. और आपको मालूम है जो यहाँ की सोसाइटी है इंडिया की, ये मेल डोमिनेटेड है. मान लिया अंदर ये पेट्रोल की सोसाइटी है. वो जो उसका हस्बैंड होता है, बच्चे का जो बाप होता है, वो इसको टांटता है बच्चे को, नहीं मिलेगा. फिर मतलब सीधी बात है, फिर क्यों उसको बांधे? अगर इसको देना ही नहीं था, चलो हम कहते बच्चा खराब होगा, ये ठीक नहीं होता है, फिर मेरे में क्यों लिया? फिर तो लेना ही नहीं था.
بات ہے مطلب بڑوں کو بھی کچھ ہوتا ہے جب مطلب کوئی دیکھتا ہے تو چھوٹے کی بات ہی نہیں ہے. تو جب اب یہ جو بیچاری ماں ہے اس کو زیادہ اٹینشن ہوتی ہے, وہ اسے کہتی ہے, وہ اس کے آپ کیا کریں, اب جب اس کو لگتا ہے کہ یہ پریشان ہو گیا ہے تو یہ اسے کہہ رہا ہے اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اب اس کو وہ نیچر چیزیں دکھا رہا ہے. وہاں بٹر فلائز ہوتے ہیں, بہت سارے انسیکٹس ہوتے ہیں, وہاں فیلڈز ہوتے ہیں, یہ اب اس بچے کو یہی چیز دکھاتے ہیں. سمجھ رہا ہے؟ تو اب وہ اور کسی جگہ پہنچتا ہے, وہاں بیلونز ہوتے ہیں. اب یہ ان سے نہیں کہتا ہے, یہ اس کا من چاہتا ہے کہ اس کو یہ ہونی چاہیے, مگر اب یہ پیرنٹ سے نہیں کہہ رہا ہے. کیا اب اس کو میں اب کہنے سے کیا فائدہ ہے جب ملا نہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ اب کہتا ہی نہیں ان سے. تو لاسٹ پر یہ ایک وہاں وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ میلے میں وہ جھولے ہوتے ہیں نا, سمجھ آ رہا ہے, ہوتے ہیں نا, تو یہ اسی کی طرح دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے وہاں میوزک ہی ہوتا ہے نا. تو یہ جب وہ میوزک یہ سنتا تھا اور یہ جھولا دیکھتا تھا, یہ بیچارہ زیادہ ہی گم ہو جانا ہے اس کے ساتھ. اب یہ سوچتا ہے نہیں اب میں کہوں گا اپنے پیرنٹس سے, میں بھی اس میں رائڈ کروں گا, میں بھی اس میں چڑھوں گا. جب یہ اب کہنے والا ہوتا تھا پیچھے کی طرف دیکھتا تھا, کہنے لگتا ہے کہ پریشان ہوتا ہے, وہاں اس کے پیرنٹس نہیں ہو جاتے. سمجھ رہا ہے؟ وہ چلے گئے ہوتے ہیں, مطلب معلوم نہیں کہ جان بوجھ کے چلے ہیں یا مطلب ایسے ہم دیکھیں گے تو مطلب لگتا ہے کہ مطلب یہ خود ہی ان کو مطلب انہیں نظر نہیں اسے پڑی ہے کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ تھے. اب سیدھی سی بات ہے, بچہ کیا کرے گا پھر؟ ہاں اس نے رونا سٹارٹ کیا ہے. جب اس نے رونا پڑی, چالاک بھی تھا. اب اسے کیا کیا ہے, وہاں ایک ٹیمپل تھا, وہ ٹیمپل میں چلا گیا تو وہاں لوگوں سے مطلب کہنے لگا, ان کا ہاتھ ان کے پیر پکڑنے لگا, مجھے ماں باپ کی بات لو, مجھے ماں باپ کی بات لو. جیسے بچے کہتے ہیں ہاں تھوڑی آگے کیجیے. ہاں تو جب یہ رونے لگا تو اس نے کیا کیا, جو وہاں ایک آدمی تھا, بہت سارے اچھے بھی ہوتے ہیں بہت سارے خراب بھی ہوتے ہیں, تو اس وہ مطلب وہ سمپتھیٹک تھا, اس نے اس کو اٹھایا, کوئی بات نہیں ہے. تو پھر اب کیا بات ہوئی ہے یہاں کمی, اب یہاں کیا بات ہوئی ہے, اب یہاں لیسن ہے, اب یہاں لیسن ہے پیرنٹس کے لیے. کیا لیسن ہے پیرنٹس کے لیے؟ اب اس جو وہ مطلب آدمی تھا وہ بہت اچھا تھا, اس نے وہ سب چیزیں وہاں سے لائے, خریدے اور اس کو دے دیے. مثال وہ مٹھائی, وہ بیلن, وہ بگ, اس نے ہر کسی چیز کو منع کیا. اس سے پہلے یہ مطلب چاہتا تھا مجھے یہ ہونی چاہیے, اس کے لیے اسے رویا بھی, باقی چیز بھی. آپ بھی منع کر کے کہتے ہیں بس مجھے بس ماں باپ چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے فادر اور مدر چاہیے, یہ چیز مجھے نہیں چاہیے. آپ کو بھی چیز چاہیے, ہاں گاڑی چاہیے. ہاں تو پھر کیا ہوتا ہے, یہاں یہ اوپن اینڈ ہے. اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا یہ پھر پیرنٹ سے ملتا ہے یا نہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ اس سٹوری کو ہم کہتے ہیں اوپن اینڈ سٹوری. آپ جس اندازے سے آپ سوچیں, کوئی سوچے گا نہیں ملائیں گے پیرنٹ سے, کوئی سوچے گا نہیں آپ نہیں ملائیں گے, ان کو پتہ چلنا چاہیے انہوں نے اس کو پریشان کیا پھر میلے پر کیوں لیا ہے. تو جیسے آپ چاہیں گے اس کو اوپن اینڈ سٹوری کہتے ہیں. یہی سٹوری ہے نا, آسان ہے. آپ کوشچن آپ کے لیے آپ دیکھیں گے اگر آسان ہے تو کتنا آسان ہے. میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ سینٹینس اب یہاں میں نہیں کہنا والا ہوں, کچھ اس کے بعد میں کہوں گا پیپر میں کیا ہوتا ہے, یہاں نہیں کہوں گا. ہاں یعنی کہ جتنے ورڈز ہیں اتنے ہی لکھنا چاہیے, زیادہ نہیں لکھنا چاہیے. میرے کہنے کا مطلب یہی ہے. مثال کے آنسر دا فالوئنگ ان سنگل ورڈ. سنگل ورڈ میں جواب دو, وہاں تو اس نے لکھا ہے, یا فریز میں یا سینٹینس میں. سینٹینس سے زیادہ آپ کوئی فل پڑھے گا, آپ لیجیے گا اس کو لے گا, مجھے زیادہ مارکس آئیں گے, زیادہ مارکس نہیں آئیں گے, کام آئیں گے. ہاں کیا ہے, وائی ڈز دا چائلڈ آف لیگ بہائنڈ. ہاں یہ بچہ پیچھے مطلب پیچھے کیوں جا رہا تھا, ماں باپ کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا تھا, کیوں نہیں, کیونکہ اس کو ٹھنڈ لگ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ ٹائس کو دیکھ رہا تھا, اس کی اٹینشن انہیں کی طرف ہوا تھا, اسی لیے ہے نا. بس شارٹ میں ہی سوچ میں کیا ہے, ہی از ریسنگ ٹورڈز دا ٹوائے شاپ. اس کا دل لگ گیا کن کے ساتھ, ٹوائے شاپ کے ساتھ. ہاں دل کسی کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. ہاں what does the child's mother point out to describe him. اب اس کی ماں نے کیا کیا ہے, اس کو اس سے مطلب
अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए क्या किया है? अभी मैंने कहा ना, showing him other natural things such as fields, flowers, trees, sun and वो समझ आ रहा है? शॉर्ट, ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। ये वही दे रहा है, वन सेंटेंस सिंगल है, तो आप क्या लिखेंगे? Why does the child eventually stop asking for things she desires? आप बच्चे ने अब अगर उसको उसकी मन की किसी की तरह लगता है, आप ये घर वालों से नहीं कह रहा है? समझ आ रहा है? नहीं कह रहा है, तो किसको बोले घर वाले नहीं मानेंगे, इसी से हम थोड़ा ये मसला है। यही कह रहा है, बिकॉज ही नोज दैट दे विल नॉट गिव हिम दीज थिंग्स। इसको मालूम है आप इसको ये चीज मिलने नहीं, तो आप फायदा क्या है कहने का? When does the child first discover that his parents are missing? इसको कब पता चला कि इसके पेरेंट्स मिस हो गए? कब? जब जिन्हें पर यही लिखना है, when he reaches near the ceiling and wants to have a tip on it, जब उसे वहां तो आप वो चाह रहा है कि आप मुझे कहेंगे, why does the man discover the child? ये इसको कहाँ मिला? बस इंसान कोई अगर टेम्पल ही लिखेगा ये भी आसान है, जवाब है कोई इन द टेम्पल, कोई अगर ये भी लिखेगा द मैन डिस्कवर द चाइल्ड इन द टेम्पल, तो वो भी ठीक है। हाउ इज द चाइल्ड बार टू द मैन इज नोटिस? उसकी नजर उस पर कैसी पड़ी है? कैसी पड़ी है? क्योंकि वो रो रहा था, छोटी रो रहा था। हाँ, अब नाउ देयर आर द क्वेश्चन इज देयर शुड बी 150 वर्ड्स। बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं, अगर 150 वर्ड से 300 वर्ड लिखने का क्या फायदा है? 400 वर्ड, ये तो मतलब हमें यही देखना होता है क्या आप जस्टिस करेंगे विद इन दीज वर्ड्स, इसी लिमिट में आपको जवाब देना है। अगर आप देखेंगे इससे पहले बहुत सारे एग्जाम हुआ करते थे नेट का या बाकी, वहां वो मतलब वहां ही देते थे स्पेस, कितने में लिखना है स्पेस देते थे। यानी कि मेरे कहने का मतलब अगर 150 वर्ड्स 160 आप लिख सकेंगे, 140 आप कोई लिखिएगा 500 वर्ड्स तो उससे मार्क्स कम आएंगे, ज्यादा नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, यही है। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन द वे टू द हियर? हाउ डज द पेरेंट्स रिस्पॉन्ड टू दिस? उसने कौन कौन से चीज वहां देखे, तो पेरेंट्स ने इसका रेस्पॉन्ड कैसे, क्या क्या चीज देखे वो आपको मालूम है? टाइल्स देखे, सीनरी देखे, फ्लावर्स देखे हैं, तो पेरेंट्स ने इसको नहीं दिए हैं वो, है? समझ आ रहा है? व्हाट थिंग्स आर द चाइल्ड डिजायर इन द फियर? यही फिर से है, कौन कौन सी चीज वो चाह रहा था जो उसने वहां देखे हैं? हाँ, कौन कौन? गुलाब जामुन, रसगोला, हाँ हमको रसगोला चाहिए, हाँ बर्फी, आओ, हाँ एंड जलेबी, हाँ आपको मालूम है मुझे क्या कहते हैं, नीस ने कहा है मेरे लिए जली ला, जेली। मैंने जेली कभी नहीं खाई, मुझे लगा ये कि जलेबी, मैं वहां जाकर मैंने जलेबी लाई, जब मैं घर पहुंचे उसने फेंका, मैंने कहा क्यों, मैंने ये कहा थोड़ा, तो वो अलग है मेरे लिए, और उसको कुछ बेचारे को नहीं मिलता, इसको फेवरेट थी बर्फी है वो भी नहीं मिलती थी। हाँ, हाउ हैज द लास्ट चाइल्ड एंजाइटी इज हियर बीन डिस्क्राइब्ड? अब यहाँ उसकी वो परेशानी कैसे इसने डिस्क्राइब की है, तो वही हमें यहाँ लिखना है। हाँ, कि जब उसने उनको फेर में लिया है, फिर वो बेचारा वहां गुम हो जाता है, फिर वो रोता है। हाँ, इसको ये पकड़ी होती है डरबल भी है, जब वो रोता है तो वो डरबल बेचारे इसको मतलब इससे उतरता है हेड से, तो वही लिखना है आपको। Why does the child lose interest in the things he wanted earlier? अब उसकी कोई दिलचस्पी लाश पर उन चीजों की तरफ नहीं रहती है जो चीज वो पहले चाहता था। क्यों नहीं? क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंस किस चीज को देता है? पेरेंट्स को देनी भी चाहिए। हमें हम ये मतलब क्या कहेंगे, हम इंसान ज्यादातर हम कश्मीरी है, हम जब हमसे कोई चीज छीना जाता है ना, फिर हम उसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं। जब वो हमारे सामने होता है ना, तो उस वक्त हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते। वो वही जाने जिसकी माँ बाप नहीं होगा आप में इस वक्त। मुझे मालूम नहीं इसको क्या हुआ होगा। कभी मैं क्लास में ज्यादा इमोशनल जब करता हूँ बच्चों को, तो फिर वो क्लास छोड़ के बांटते हैं। फिर तो मेरे कहने का मतलब ये है
کہ پھر کیا کرتے ہیں, پھر جب وہ یہاں دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر روتے ہیں, اب کب آئیں گے, اب کیا کریں گے, کیا کریں گے. جب کیا نہیں پھر کیا کرتے ہیں, پھر ہم مطلب میں بار بار کہتا ہوں آئی ایم مائی سیلف بھی, پھر ہم مطلب وہ جہنم کرتے ہیں, باقی چیز کرتے ہیں, لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, مگر میرے کہنے کا مطلب یہ جب وہ زندہ تھے اس وقت نہیں کیا, کرنا تو اس وقت تھا, سمجھ آ رہا ہے. ہاں تو ہماری عادت ہے. پھر کیا ہوگا, پھر آپ کے اس کرنے سے وہ واپس آئیں گے, آپ کے رونے سے کیا وہ واپس آئیں گے. اسی لیے جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز ہوگا اس کی قدر قیمت سمجھو. یہ آسان لگتا ہے آپ کو, ابھی تو آپ بچے ہیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گا ان کی امپورٹنس کیا ہوگی. میں نے کہا ابھی کہ اس سے کہو جس کی ماں نہیں ہے, جب وہ صبح سویرے بیچارہ یا بیچاری اٹھتی ہے, خود ہر کوئی پروویژن کرنی پڑتی ہے, اور گھر میں کتنا اس کو مطلب باقی جو نمبرز ہیں وہ اس کو کتنا کام کرتے ہیں. یہ جو آپ کو افیکشن ملتی ہے نا گھر میں, یہ سب کچھ ماں کی وجہ سے ملتا ہے. جب ماں نہیں ہوتی ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ لگتا ہے کیا ہوگا. میں آپ کو بار بار یہی کہتا ہوں, کم از کم اگر 100%, اسی لیے اسلام میں آپ کو معلوم ہے, میں نے آپ کو بار بار کہا ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہتے ہیں اگر ہم صبح سویرے اٹھیں گے ماں کی طرف بہت اچھی طریقے سے دیکھیں گے, وہ ساتھ کیا کہتے ہیں ہم اس کو, حج اور کیا ہوتا ہے, حج اور عمرہ, 7 عمراز کے برابر ہے, اور ایک حج وہ بھی جو قبول ہوں گے. حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے, کیا معلوم ان کو قبول ہوگا یا نہیں. سمجھ آ رہے ہیں. یہ امپورٹنس نہیں جانتے آپ کیا کریں گے. یہی ہے یہ پھر مطلب اس کی کتنی امپورٹنس دے گا تو دینی بھی چاہیے. سمجھ آ رہا ہے. ہاں اب ہے یہ 300 words کے describe how the story manages to immerse the readers in child's feelings over the course of the story. یعنی کہ آپ کی فیلنگس اس بچے کے ساتھ ہوتے ہیں نا, وہ چھوٹا بچہ جو میں نے پہلے کہا, اگر انہوں نے اس کو وہاں میلے میں لیا تو پھر چیزز کیوں نہیں دیے, اگر چیزز نہیں دیے تو پھر بیچارہ جب وہ وہاں سے گم ہوتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہر کسی مطلب سیکریفائس فیس کرتا ہے اپنے مطلب جو اس کے انٹرسٹ تھے فار دا سیک آف دا پیرنٹس, ہے نا. تو یہاں تو ہوتا ہے ہمیں اس کے ساتھ. اور ایک کوشچن ہے, how does Muluk Raj Anand bring out the ruler believer throughout the story. ہمیں یہ لکھنا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے, پہلے تو ملک راج آنند یہ خود ہندوستان کا تھا, تو اس نے ہندوستان کی بارے میں ہی لکھا ہے, جو باقی چیزیں ہیں مطلب ورڈز ڈیبیٹ کیے ہیں. اور جو میں نے آپ کو پہلے کہا جو یہ میلہ ہوتا ہے یہ گاؤں میں ہوتا ہے, سمجھ آ رہا ہے. تو مطلب میں نے بھی کہا ہے اس کو ٹربن, بچے کو ٹربن اوپر تھا, یعنی کہ جو بھی یہاں گاؤں کی زندگی اس نے یہاں ڈیبیٹ کی ہے, یعنی کہ وہاں فلائز کے بارے میں کہا ہے, گراؤنڈ کے بارے میں کہا ہے, فیلڈ کے بارے میں کہا ہے, وہی لکھنا ہے. آپ ہے another story. یہ ہیوڈس ہے, وہ والا دکھی تھی, اگر ہم اس نام سے دیکھیں گے وہ ٹریجک تھی, بٹ دس از ہیوڈس ہے. یہاں فیصلہ ہے, یہاں رونا نہیں ہے, وہاں رونا تھا, تو یہاں وقت ایسا ہے. دا لوڈیڈ ڈاگ, یہ کس کے بارے میں ہوگی, یہ کس کے بارے میں ہے, یہ گائے کے بارے میں ہے, کے بارے میں ہے نا. پہلے ہی دیکھو ہے نا. ہاں یہاں کیا ہوتا ہے, اب لوڈڈ ہے. اب لوڈڈ کیوں ہے, اب ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ایکچولی جب ہم اس اسٹوری کو پڑھتے ہیں تو اس کا لکھنے والا ہے ہینری لوسن. جب ہم, میری بات سنو, جب ہم اس کو پڑھتے ہیں, ایک سیکنڈ میں دکھاؤں گا کیریکٹر کون کو نہیں ہے, ایک سیکنڈ کیریکٹر. ہاں یہاں 3 کیریکٹرز ہوتے ہیں, ڈیل ریگان, ایڈی پیج اینڈ جم بینٹلی. یہ 3 کیریکٹرز ہیں یہاں, امپورٹنٹ کیریکٹرز. تو یہ مائنر ہوتے ہیں. مائنر جو کیا مائنس ہوتے ہیں, یہ ایکچولی یہاں سونا ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. پہاڑ مطلب وہاں پہاڑ ہوتے ہیں, پہاڑوں کو یہ مطلب وہاں سے سونا ڈھونڈنا چاہتے ہیں. یہ 3 آدمی کون, ڈیل ریگان, ایڈی پیج, جم بینٹلی, یہ 3 ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ان کو اور ایک کتا ہوتا ہے, ڈاگ ہوتا ہے. تو ڈاگ کا نام ہوتا ہے ٹامی. کہاں چلا گیا, وہ ٹامی ہوتا ہے, سمجھ آ رہا ہے, وہ چلا گیا ہے. ہاں جو وہ ٹامی ہوتا ہے, یہ ٹامی ایکسپشنل ڈاگ ہوتا ہے. ایکسپشنل کیوں ہوتا ہے, ایک مطلب یہ ایک تو
मतलब ये ऐसे काम करता था जिससे इन जो ये 3 दोस्त थी या जो 3 आदमी थे, इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ये मतलब वही काम करता था। मगर आपको मालूम है जो ये अंग्रेज लोग हैं, जैसे हम बच्चों को अफेक्शन करते हैं ना, इसी तरह ये इन मतलब जो इनके पेट एनिमल्स होते हैं, ये इनको मतलब अच्छे तरीके से पेश आते हैं। ये कहते हैं चलो अब ये टांग है, अब क्या करेंगे, फिर भी ये उसका केयर करते हैं। समझ आ रहा है? तो यहाँ क्या होता है, हाँ, जब ये वहां जाते हैं माइनिंग के लिए, जब ये जाते हैं गोल्ड को वहां मतलब निकालने के लिए, सर्च करने के लिए जब ये जाते हैं, तो वहां दिन में इनको कुछ टाइम मिलता है, वो फिशिंग करने के लिए वहां जाते हैं, मछलियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उनको खाना भी होता है। समझ आ रहा है? तो वहां तो मतलब यही सी, यहाँ रिवर वहां नजदीक होता है, वो आप वहां वो मछलियां निकालते हैं, एक वो अपने लिए और दूसरा वो कहते हैं कि वो एक्सचेंज करते हैं। कोई वहां ब्लूचर होता है, कसाई, समझ आ रहा है, वो इसे कहता है आप मुझे मछलियां दो, मैं आपको मीट दूंगा। समझ आ रहा है? तो वो ये भी करते हैं। तो फिर क्या होता है, ये मतलब वहां ऐसे ही डिपेक्ट, ये बहुत बड़ी है, मैं आप शॉर्ट में कहूंगा। तो वहां मतलब बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। कभी ये वहां नहाने के लिए जाते हैं, वो जो डॉग होता है ये उनका कपड़े लेके जाता है, कभी इनको परेशान करता है एक अंदर से दूसरा अंदर से। मगर यहाँ सबसे जो इंसिडेंट होता है, जो मेन इंसिडेंट है, वो क्या है, ये यहां जो होता है क्या कहते हैं इसको, डेविस, हाँ डेविस को एक ख्याल आता है। डेविस की ये आदत ही होता है, वो प्लान बनाता था, डेविस प्लान बनाता था, और उसका फ्रेंड है एंडी इनको अप्लाई करता था। समझ आ रहा है? तो उसको एक प्लान, उसको एक ख्याल आता है कि हम इन जो फिश हो रहे हैं, हम इनको मतलब कैसे ज्यादा पकड़ेंगे। उसने कहा है हम एक धमाका बनाएंगे, एक एक्सप्लोसिव, जैसे हम वो क्या कहते हैं, हम डालते थे ना यहाँ नदी में वो इलेक्ट्रिक करंट डालते थे, आप लोग डालते हैं आज, पहले हम छोटे जब थे तो हम डाल, आज तो मुझे लगता है आज तो है नहीं किसी जगह। तो हाँ, तो मेरी बात सुनो, अब ये कह रहा है कि हम कोई एक्सप्लोसिव बनाए, कोई धमाका, वही फेंकेंगे वहां, मतलब उसकी वजह से ये मछलियां मर जाएंगी, तो हम ज्यादा उठाएंगे। तो जब ये जो उसका दोस्त होता है क्या एंडी, तो ये कहते हैं चलो ठीक है। उनका जो और एक दोस्त होता है उसका नाम कहते हैं जिम, इसको ये एक्सेप्ट नहीं होता है, वो ज्यादा फिशिंग का फाड़ भी उसको मतलब वो ज्यादा शौकीन भी नहीं होता है। ये जो दो है ये शौकीन है, तो वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, तो मगर आप ये अप्लाई करते हैं। तो जब करते हैं तो फिर क्या होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इनको ये प्लान करना पड़ता है, मतलब इसके लिए वो मतलब कुछ चीज लानी पड़ते हैं। एक बार क्या होता है, जो ये डॉग होता है इनका टॉमी, ये बाहर होते हैं, तो ये उनका जो ये मतलब उन्होंने बनाया हुआ होता है कॉटेज, एक धमाका है, एक बम है, तो ये इसको अपने मुंह में लेता है और भाग जाता है। अब उनको परेशानी होती है ना, और ये भी फट जाएगा, वो मतलब क्या करते हैं, ये शायद कौन है, देव, हाँ एंडी होता है, देव नहीं, शायद देव होता है। देव क्या होता है, जब इसको ये देखता है तो ये भाग जाता है। उस कुत्ते को लगता है हम आपस में खेलते हैं, मैं इनकी तरफ दौड़ता हूं, ये भागते हैं, हम खेलते हैं, ये ज्यादा ही उनकी तरफ भागता है। वो इसको भगाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास भागा जाओ, वो ज्यादा ही जाता है। इसका लगता है ये मतलब खुश हो गए। वो बेचारा अपने आप को बचाने के लिए ट्री पर चला गया है, दरख्त पर चला गया है, तो वो वहां नीचे इंतजार कर रहा है, वो गिर गई है, मर जाएगा, आप देख लेंगे। समझ आ रहा है? जब उसको परेशानी हो जाती है, फिर जब ये मतलब वहां दरख्त से उतरता है, तो वहां से चला जाता है, वहां एक कंटेन होता है कोई, तो वो वहां ही चला जाता है। तो वहां जो बाकी मेंबर्स होते हैं, तो वो उसको कहते हैं आप क्यों इतने परेशान हो, क्या बात है? ये कहता है कुत्ता आ गया, उसके मुंह में धमाका है। जब वो सुनते हैं, सीधी बात है, हर किसी को तो लाइफ जिंदगी है ना प्यारी होती है, अब तो है हर किसी को प्यारी होती है, तब तक इंसान कहता है। हाँ, आपने वो सुना ना कश्मीरी में जो यम यतम तुम नितम, वो कोई बूढ़ी होती थी, वो कहती थी, जैसे मतलब मिसाल के लिए हम भी अगर घर में होता है कोई फादर, कोई ग्रैंड फादर होता है, बल्कुल बसई है बड़ी ने बल्कुल कहीं टाइम छुना एकदा कहा नेची कर कम या उस बल्कुल मसला क्या वो तुमने
Sebagai waran, balas nimak, em to ta na sele, em to mo to bas na bono, mi won ne chu apa so ini. Jai, isi zojo, ha, isu tu क्या करो, सावन, हाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, जब उन्होंने देखा है डॉग उसके मुंह में धमाका, हाँ, वो भाग गए, वो भागते हुए चले गए, वो अपने आप को छुपाने लगे, हाँ, जो ये डॉग हो रहा है, इसको ज्यादा ही मतलब एक्साइट होता है, इसको लगता है ये मेरे साथ खेलते हैं, ये उनके साथ ऐसे ऐसे करने लगता है, स्माइल से, हाँ, क्योंकि अपने ये जो हमारे कुत्ते हैं, ये ऐसे नहीं जो उनके पेट होते हैं ना, वो मतलब वो एक्टिविटीज करते हैं, तो हाँ, ये हंसने लगा, तो वो ज्यादा ही परेशान हो गए, तो वहां आपको मालूम है जो ये कुत्ते होते हैं, जब एक दूसरे कुत्ते को मुंह में कुछ देखे ना, तो वो उसके पीछे करते हैं, वो भी खाना चाहते हैं, तो वहां एक कुत्ता था, तो उसको लगा कि उसी के मुंह में कुछ है, वो उसके पास चला गया, जब उसके पास चला गया, तो उसको मतलब बाइट किया, तो उसके मुंह से वो निकल गया वो धमाका, धमाका हो गया, और मुझे गया जब धमाका हो गया, जो वहां कुत्ता था वो उसकी क्या कमाई होती है, हाँ, वहां तो बाकी एनिमल्स, बाकी जो एनिमल्स और बाकी जो डॉग्स थे वो भी कलेक्ट हो गए, जब उन्होंने वो धमाका सुना तो वो सब चले गए, और वो ये गांव छोड़ के चले गए जंगल में, फिर वो आफ्टर फ्यू डेज वहां से वापस आ गए थे। आप कहते हैं कि उतना उनको डर था, जब वो उसकी एक्सप्लोजन का उनको थोड़ा सा ये मतलब आ रहा था ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्मेल आ रहा था, तो मतलब वो भागते थे, इतना उनको डर रहा, मगर जो वो टॉनी था उसको फिर भी कोई परेशानी, वो फिर भी हंसा था, तो मतलब यहाँ ये ह्यूमरस है, तो दिस इज द स्टोरी। अब आपको क्वेश्चन खुद आएंगे, What were Dave, Jim and Andy doing in the stone creek? वो वहां क्या करते थे, क्या करते थे, हाँ, they were searching for gold, बस आसान, हाँ, what was Dave's idea? Dave's का आइडिया क्या था? His idea was to blow the water hole with a cottage to catch more fishes easily, यानी कि वो धमाका करेंगे, वहां से मछलियां ज्यादा पकड़ेंगे, हाँ, who executed the plans among the trio? ये कितने आदमी थे, हाँ, क्या हो क्या कहते हैं वो उसने है ना, किसने किया, गबर सिंह, हाँ, क्या कहते थे वो, 3 आदमी, हाँ, ये हाँ, कितने आदमी, ट्रायो का मानी क्या है, ट्रायो का मानी है 5, ट्रायो का मानी क्या है, क्या हुआ, ये कितने आदमी थे, वही कह रहा है, Who executed the plan among the trio? इन 3 में प्लान कौन अप्लाई कर रहा था, अप्लाई आइडिया नहीं, एंडी, हाँ, why did Dave run away all of a sudden? हो जब Dave भाग रहा था ना, क्यों, जब उसे कुत्ते के मुंह में देखा था वो धमाका, तो वो भाग गया, हाँ, वही। What was the dog's reaction to the trios running away? जब उसे देखना वो भागते थे, उसको क्या लगा, ये खेलते हैं मेरे साथ, मैं इनके पीछे दौड़ूंगा, हाँ, क्या है, the dog was behind them, holding the cottage in his mouth. What did Jim do to escape from the dog? हाँ, जिम ने क्या किया, उसने दरिया में छलांग मारी है ना, क्या किया, मैंने कहा ना, वो पेड़ पर चला गया। What happened when Tommy went into the bar? जब टॉमी उस बार में चला गया था तो वहां क्या हो गया, वो तो सीधी पर वो भी डर गए है ना, हाँ, दे हाइड इन द वॉश हाउस, वहां वो वॉश हाउस था, वो वहां सब यानी कि उन्होंने हाइड किया, बस 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 बस। हाउ वाज द एंटायर इंसिडेंट रिमेंबर आफ्टरवर्ड्स? फिर लोग इसको कैसे याद करते, वो जोड़ करते थे, 1 सेकंड, व्हाट प्रोसीजर डिड द ट्रायो फॉलो फॉर बाइंडिंग गोल्ड? उन्होंने कौन सा प्रोसीजर अप्लाई किया, वही जो हमने अभी पढ़ा है, जो मैंने लिखा है, जिसका इधर ट्रायो रॉड के बारे में लिखना है, बहुत आसान। 1 सेकंड, हाउ डिड द पीपल गैदर इन द बार अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द बम? अभी मैंने कहा वो कैसे गैदर हो गए, तो उन्होंने क्या किया है, हाउ डिड द बम्स एक्सप्लोजन अफेक्ट द एनिमल्स इन द स्टोरी? अभी मैंने कहा वो भाग गए वहां से, उनको बहुत मुश्किल हुआ था। व्हाट डज द ट्रायो's रिएक्शन आफ्टरवर्ड्स? after effects of the bombs of explosion reveal about them? जो ये ट्रायो था
ان کو پھر بھی مگر یہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے. کس کے ساتھ؟ ڈاگ کے ساتھ. ہے اگر اس نے اتنا بھی غلط کیا ہے تو. اور بس 2 کوشچن ہے. What kind of comedy is employed in the story? میں نے آپ کو پہلے کہا کامیڈی کا معنی ہے ہنسانا, ہیومرس. تو آپ نے خود ہی دیکھا یہ ہیومرس اسٹوری ہے, وہی لکھا ہے. How does any story go against the established norms of rural Italy? ہاں, رولر اٹلی کے اپنے اپنے نارم ہوتے ہیں, تو اس میں تھوڑا اس کے حق کے لکھا ہوا ہے, وہی آپ کو لکھا ہے. کیسے تھینکس کومل تھینک.